Good morning, good morning. Sa nagsubay ni Dakugay. Okay kayo. Anak ko diri si Dakugay sa Paraiso. Ano Paraiso kay lugar diri o. Nara sa City di Mari. Diara diri si Mr. Dakugay. Nag-vlog na po. Diara si Mr. Dakugay aning Paraiso. Paraiso di kayo lugar diri ha. Okay kayo, Paraiso kayo. Okay, dala si Mr. Dakugay, nag-vlog na po daning Paraiso. Dito kayo mga bulaklak. Dito tayo, grabe kayo. Wapo, dito tayo, Paraiso di kayo lugar. Oh. Grabe kayo ni Paraiso ng lugar ha. Ara ni David na himutang sa SRT sa City di Mari. Indot kayo, Paraiso di kayo ha. David Dakugay yung Paraiso nga lugar. Yan na o. Mr. Dakugay. Nangita dyan o. Paraiso. Lugar. Okay kayo si Mr. Dakugay. Tara. Mr. Dakugay. Nag-vlog na po. Tara dire sa City di Mari si Mr. Dakugay. Tara. Okay kayo. Tara. Mauni dire ha. Mauni membro sa Paraiso. Membro ni Paraiso. Lugar. Okay kayo, Paraiso kayong lugar. Okay. Diara. Diara si Mr. Dakugay. Vlog na po. Tayo. Kayo si Mr. Dakugay ka-vlog na po daning Paraiso ka lugar. Okay kayo, tara si Mr. Dakugay. Tara, Paraiso kayo ha. Diara diri. Arit address Paraiso. Tara. Mangita nyo dong Paraiso si Dakugay nga lugar. Dara sa Dakugay, ga-vlog na po. Ga-vlog na po daning mga lugar nga Paraiso. Okay kayo, Paraiso kayo ha. Mo ni Paraiso. Okay pas all right ang Paraiso gyud o. Ha? Paraiso, dira sa Dakugay. Paraiso kayong lugar. Okay, diara umot bumbil. Okay kayo. Paraiso yung kayo nga lugar. Okay, pas all right. Paraiso guys, Dakugay diri. Mo ni Paraiso nga lugar. Diara. Okay, pas all right. Grabe kay ka Paraiso ning lugar diri. Okay kayo ha. Okay kayo, Paraiso si Dakugay. Okay kayo si Dakugay. Tara. Nangita yung Paraiso eh. Grabe kay ka Paraiso ning lugar diri. Yan na si Mr. Dakugay. Nangita yung lugar nga Paraiso. Daw. Tara diri si Mr. Dakugay, nakita Paraiso nga lugar. Ito tari bongkel oy. Si Dakugay. Okay, bye-bye.
Okay pa all right. Si Dapugay, nangita yung paraiso. Ha, lugar. Okay kay love you, love you. Sa nagsubay ni Dapugay, I love you. Okay pa all right.